अमीन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस, हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ इसके हैं। बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू समराइज द एंशिएंट कल्चर एंड द फील्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के फील्ड में हमारे साथ जो एंशिएंट कल्चर थे उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पुरानी सकाफत है जो नर्सिंग के बारे में हम वो पढ़ेंगे कि जो नर्सिंग हमारे साथ क्या थी एंशिएंट टाइम में, कदीम वक्त में। डिस्क्राइब साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंशिएंट कल्चर, उनकी हेल्थ केयर की क्या कौन सी तरीके से वो अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। डिस्कस इस्लाम इन नर्सिंग, और फिर हम देखेंगे कि इस्लाम का और नर्सिंग का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है और किसी तरह उन्होंने इस्लाम और नर्सिंग को इस्लाम में नर्सिंग को फॉलो किया है। एक्सप्लेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड फाउंडर ऑफ नर्सिंग, उनकी हिस्टोरिक जो उनकी हिस्ट्री है, जो फाउंडर है उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी सोच को हम स्टडी करेंगे कि उन लोगों ने क्या कहा था। डिस्कस द मुगल पीरियड इन नर्सिंग बाय WHO एंड डिफरेंट स्कॉलर, और जो मुगल पीरियड में हमारे साथ नर्सिंग थी और जो WHO और मुख्तलिफ स्कॉलर ने हमारे साथ नर्सिंग में क्या किया, कौन सा रूल अदा किया, हम वो पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, हम जो एजुकेशनल प्रोग्राम अभी चल रहे जो पुराने थे हम वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन एजुकेशन इन पाकिस्तान, और आखिर में हम जो हिस्ट्री जो एजुकेशन हम जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की हम वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमारे साथ क्या है। ट्रीटिंग द सिक इज नथिंग न्यू, पीपल हैव केयर्ड फॉर द सिक थ्रूआउट द हिस्ट्री बिगिनिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ये केयर प्रोवाइड करना कोई नया काम नहीं है, मतलब ये हम सालों से कर रहे हैं, ये लोग सालों से कर रहे हैं, सालों से नहीं हजार, मतलब जब से इंसान आए उसी वक्त से अगर कोई बीमार केयर प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द हिस्ट्री से, हम शुरू से हम ये कर रहे हैं। However, considering the long history of nursing, it was not until fairly recently that nurses received a formal nursing education. केयर तो हम मतलब देते हैं, लेकिन जो एजुकेशन थी नर्सिंग की तो वो हमारे साथ उस ज़माने में इतने फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी जो अब हम जो एजुकेशन ले रहे हैं। Over hundreds of years, nursing has undergone an evolution, eventually transforming itself into a respected profession we all know today. और सैकड़ों या हज़ारों सालों से जो नर्सिंग जो ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर से हमारे साथ जो ये फील्ड आ रहा है, ये नर्सिंग आ रहा है, तो इन्होंने खुद को इवॉल्व किया और खुद को अडॉप्ट किया। और आज हम सब देख सकते हैं ना कि नर्सिंग हमारे साथ कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। BS डिग्री हत्ता क्या PhD भी इसमें कर सकते हैं, तो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बन चुकी है हमारे साथ। Nursing in ancient time. In some early culture, the provision of nursing care was assigned to female because women provided nursing to their infant, and it was assumed that they could provide the same type of care to the sick and injured people. शुरू से अगर हम देखें तो ये जो नर्सिंग केयर था तो उन लोगों ने औरतों को, फीमेल को असाइन किया था और उनके हवाले काम किया था, क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल था कि ये वुमेन एक सही तरीके से अपने बच्चों को केयर प्रोवाइड करती है, तो उन लोगों का ये एक सोच था कि ये बीमार और इंजर्ड लोगों को भी उसी तरीके से केयर प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब एक अच्छे तरीके से केयर उनको मिलेंगे। In other ancient societies, however, men were designated to care for the sick because they were considered priests, spiritual guides, or medicine men. अगर हम अदर सोसाइटीज़, अदर एंशियंट सोसाइटी, मुख्तलिफ कल्चर थे, रोम थे, इंडियन थे, चाइना थे, तो इजिप्शियन थे, ग्रीक थे, तो उन लोगों की मतलब तो अदर जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने मेल को डिजिग्नेटेड किया था। मोस्टली जो मर्द थे उन लोगों को प्रोवाइड किया था कि नहीं ये लोग सही तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें हमारे साथ प्रीस्ट, स्पिरिचुअल गाइड्स, जो पादरी वगैरह थे या जो रिलीजन के मुताबिक उन लोगों के जो वो लोग थे तो वो लोग प्रोवाइड करते थे, और उसको इस मेडिसिन मैन वो लोग कहते थे। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में हमारे साथ बहुत ज़्यादा था।
और उन उन लोगों का ये यकीन था कि ये उनके हाथों में शिफा होती है, और वो लोग उसको केयर प्रोवाइड करते थे मुख्तलिफ किस्म से जो फ्रीस्ट और ये होते थे। देयर वाज नो फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। उस वक्त हमारे साथ एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, जो सोसाइटीज थी उस वक्त, तो हमारे साथ एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। सो द अर्लीस्ट नर्सेज लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एंड वाया ओरल ट्रेडिशन दैट वर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो वो जो पहले होते थे ना, तो वो लोग ऐसे मतलब ट्रिक्स वगैरह, या अगर किसी ने ओरली, अगर मतलब एक ट्रेडिशन से अगर किसी ने कहा कि इन चीज़ों से एक बंदा ठीक हो सकते हैं, तो ओरली उसको मतलब नोट करते थे और याद करते थे कि अच्छा इससे तो, या ये प्लांट या ये जो जड़ी बूटी इससे ठीक हो जाते, तो ओरली सुनते थे, और मतलब वैसे ही एक ट्रेडिशन उसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में वो ओरली हमारे साथ क्या होता था, पास होता था, और फिर वो इन लोगों पर अप्लाई करते थे। They also learn how to nurse patient back to health through trial and error and by observing other who cared for the sick. और उन लोगों में एक ये बात थी कि वो ट्रायल एंड एरर अप्लाई करते थे, और वो बस ऑब्जर्व करते थे पेशेंट को, और उसके मुताबिक उसको केयर देते थे। तो ट्रायल एंड एरर में, हम ट्रायल एंड एरर हमारे साथ क्या है, ट्रायल एरर में हमारे साथ इसमें हमारे साथ जो नॉलेज की सोर्स होती है वो हमारे साथ अनअवेलेबल होती है, और हम ट्राई करते हैं, या तो वो मतलब अगर किसी पेशेंट को आपने दवाई दी, अगर उससे ठीक हो गया तो अच्छा, अगर ठीक नहीं हो तो उसको या नुकसान होगा या नहीं होगा, मतलब वो पेशेंट रिस्क पर होते थे हमेशा, उसमें हमारे साथ पेशेंट की हेल्थ रिस्क पर होती थी इसमें ट्रायल एंड एरर में। The earliest nurses used plant and herbs to heal and believed that evil spirit and magic could affect one's health. उन लोगों का एक अर्लीस्ट नर्सेस हमारे साथ क्या थे, प्लांट यूज, जड़ी बूटी यूज करते थे, और उनको मतलब क्या करते थे, उनसे वो अपना जो उनसे जो हीलिंग प्रोसेस थी वो इसका बिलीव था कि हम इससे ठीक, और प्लांट और हर्ब से हमारे साथ मोस्टली होते थे, लेकिन उनका बिलीफ ये था कि ये जो ये मतलब एवल स्पिरिट एंड मैजिक, मतलब या किसी ने जादू किया या किसी ने किसी पर कुछ किया है, तो उसकी एक अकीदे थे कि ये कहते हैं कि हमारा हेल्थ को ये इफेक्ट करता है और ये हमें नुकसान पहुंचाते, तो फिर उसके लिए वो जो प्लांट या हर्ब्स थे तो वो इसके लिए यूज करते थे। इलनेस वाज ऑफन व्यूड एज अ साइन ऑफ समथिंग वाज डन एंड ऑफेंड द प्रीस्ट और गॉड। लेकिन ये कहते थे इसका वो इस तरीके से बीमारी को देखते थे कि किसी ने अपने खुदाओं को या किसी ने अपने पादरी या जो उसके रिलीजन के मुताबिक उनकी जो थे ना, तो उसको मतलब बेजार के उसको मतलब उसी की वजह से इसको ये हुआ है कि मतलब ये यही नहीं करता, या ये अपने पास मतलब कोई पेश इधर नहीं जाता या ये काम नहीं करता, तो वो मतलब उस पे ये चीज़ें डालते थे कि अपने गार्ड और फ्रीज पादरी वगैरह को उन्होंने नाराज किया हुआ है, तो उन्हीं की वजह से ये कहते हैं कि इसको इलनेस या डिजीज होती है। नर्सेज इन एंशिएंट टाइम्स में हमारे साथ आते हैं। द इजिप्शियंस हेल्थ केयर सिस्टम वाज द फर्स्ट टू मेंटेन द मेडिकल रिकॉर्ड स्टार्टिंग अराउंड 3000 BC। तो इसमें हमारे साथ पहले हमारे साथ इजिप्शियन आते थे, और ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारे साथ 3000 कब्ल मसीह से शुरू हुआ है, और उसकी एक मेडिकल रिकॉर्ड मतलब मेंटेन रखते हैं। इजिप्शियन सोसाइटी वाज आल्सो द फर्स्ट टू क्लासिफाई मेडिकेशन एंड डेवलप प्लान टू मेंटेन पीपल हेल्थ। इजिप्शियंस हमारे साथ एक पहली एक सोसाइटी जिन्होंने मेडिकेशन को क्लासिफाई किया और लोगों की हेल्थ को मेंटेन रखा। They were the first to use the concept of sutures and repairing wound। और ये हमारे साथ इजिप्शियंस हमारे साथ फर्स्ट वो लोग थे, ये जिन्होंने सुचर का कॉन्सेप्ट मतलब जो टांग के हम लगाते या जो अगर कोई जगह कट हो जाए तो फिर उसको हम सुचर करते, तो रिपेयरिंग ऊन ये कॉन्सेप्ट उन्होंने फर्स्ट क्या डेवलप किया। इजिप्शियन फिजिशियन आर बिलीव टू हैव स्पेशलाइज इन सर्टेन डिजीज सच इज इंटरनल डिजीज, फ्रैक्चर, बोन एंड ओन्स। और ये माने जाते थे कि ये स्पेशलाइज सर्टेन डिजीज, इन लोगों को माना जाता था कि ये कुछ डिजीज़ों में स्पेशलाइज्ड है और ये इसको सही तरीके से ट्रीट करते हैं या जानते हैं। इंटरनल डिजीज़ कुछ होते हैं हमारे साथ, फ्रैक्चर बोन या जो बोन फ्रैक्चर होते हैं या ऊन जख्म वगैरह, तो ये लोग इन बीमारियों के लिए स्पेशलाइज्ड थे। Greek from 1500 BC to 100 BC, Greek philosophers sought to understand man his relationship with God, nature and other men। ग्रीक फिलोसोफर जो थे तो उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया और उन्होंने ये तलाश किया और ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे साथ क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है मैन के, तो उनके अपने मतलब
अपने हुदाओं के साथ या नेचर होते हैं उसके साथ होते हैं। मतलब इन लोगों ने इन लोगों ने रिलेशनशिप पैदा किया इसकी गॉड के साथ। दे बिलीव दैट गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी कंट्रोल हेल्थ एंड इलनेस। और उनका ये अकीदा था कि जो देवते हैं, जो देवता होते हैं उसके, तो ये इनकी ग्रीक माइथोलॉजी थी कि ये इसको कंट्रोल, मतलब ये इस कंट्रोल जो हेल्थ और इलनेस है ये उन्हीं के कंट्रोल में है। टेम्पल और बुलेट टू ऑनर द एस्क्लेपस द गॉड ऑफ मेडिसिन। और उन्होंने मुख्तलिफ मंदिर बनाए थे, जैसे एस्क्लेपस को ये गॉड ऑफ मेडिसिन कहते थे, एंड वर डिजिनेटेड टू केयर फॉर द सिक। और ये क्या कहते थे कि ये बीमारी का इलाज सही तरीके से करता है या उनकी ख्याल रखता है। द ग्रीक बिलीफ इन एफालो, और इनका यकीन था एफालो फॉर द ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग, द ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग, और इसको ये गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते थे। एंड फ्रेड टू हिम फॉर मैजिक क्योर फॉर देयर इलनेस। और उनसे मुख्तलिफ उनसे दुआएं करते थे और उन्हीं को फॉलो करते थे और उन्हीं से मतलब अपनी सेहत के बारे में या केयर के बारे में उनसे दुआएं मांगते थे। तो ये उनका एक रिलेशन था। और ग्रीक ने ये रिलेशन अपने साथ बना, गॉड जो रिलेशन उन्होंने बनाया तो वो अपने देव या देवातों के साथ जो उसकी मुताबिक वो जो जिस चीज को अपने खुदा मानते थे, तो रिलेशनशिप उन्होंने इस चीज Hippocrates was the first who attributed disease to natural cause rather than supernatural cause, and causes of gods in 400 BC। अब हिपोक्रेट्स हमारे साथ फर्स्ट थे जिन्होंने एट्रीब्यूट किया और जिन्होंने कहा कि डिजीज हमारे साथ, जिन्होंने काम किया और जिन्होंने स्टडी की कि डिजीज हमारे साथ नेचुरल काज है, ये सुपर नेचुरल काज नहीं है। और ये खुदा, या अगर आप अपने खुदा को नाराज करेंगे या उससे या वो आपको बद्दुआ करेंगे या वो मतलब हिपोक्रेट्स ने कहा कि सुपर नेचुरल कास्ट से जो जो नेचुरल होते हैं उसे हमारे साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। और इसका रिलेशन हमारे साथ, इसका ताल्लुक हमारे साथ किस चीज़ से है? नेचुरल कास्ट से है। मतलब अगर कोई बीमारी आपको होते तो या बैक्टीरिया वायरस ऑर्गेनिज्म उसी चीज़ों से होती है, मतलब नेचुरल कास्ट होते हैं इसकी। The famous Greek physician Hippocrates believed that disease had natural not magical cause। और उन्होंने ये तो ये एमसीक्यूज में भी आपको ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन से फिजिशियन है, कौन से ग्रीक फिजिशियन या कौन से कल्चर था या कौन से एंशियंट टाइम में जो इजिप्शियन थे, ग्रीक थे, हिपोक्रेट जिन्होंने कहा था कि डिजीज हमारे साथ नेचुरल होती है नॉट मैजिकल होती है, मतलब इनकी सुपर नेचुरल नहीं होती और इनकी काजेस होती हैं। India, dating from 2000 to 1200 BC, the earliest culture of the India were Hindu। इंडिया में हमारे साथ जो अर्लीस्ट कल्चर थे तो हमारे साथ क्या था? हिंदू थे। द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदू, और उनका एक हमारे साथ क्या था? बुक था, एक मुकद्दस किताब था उनका, विदास। वो यूज टू गाइड हेल्थ केयर प्रैक्टिस, और उस किताब को क्या करता था? यूज करता था हेल्थ केयर प्रैक्टिस में। द विदास included herbs, spice, display of magic and charms. The Indian documented information concerning prenatal care and childhood illness। और उसी किताब में हमारे साथ कुछ जड़ी बूटी या कुछ मसाले या कुछ ऐसे जादू वगैरह के जो दम होते थे, तो वो इसको यूज करते थे। और उस किताब में बहुत सी ऐसी चीजें लिख की गई थी और वो इसको अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे और उन्हीं से मतलब अपने हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। और उसमें हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन थी प्रीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर को हम एंटीनेटल केयर भी कह सकते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उस किताब में हमारे साथ इस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। China, the teaching of Confucius 551 to 479 BC had a powerful impact on the custom and practice of people of ancient China. One tradition that exemplified their belief about health and illness was yin and yang philosophy.
انشنټ ټایم کې زموږ سره چاینا رااله او چاینا چې کوم دی نو مطلب هغه ډېر ښه امپیکټ ډېر ښه اثر په هیلث باندې د هغو چې کوم کسټمز په کوم چې د هغو هغه رسم و رواجو په هغو باندې زموږ سره هغې ښه پریکټس کړی او په هغې کې د هغو ډېر ښه نوم دی. ون ټریډیشن دیټ ایگزمپلیفاید کوم یو ټریډیشن چې هغو د هغې لپاره ټاکلی او د هغې لپاره exemplified کړو. Their belief about health and illness was yin and yang philosophy. دا yin and yang philosophy چې کومه وه دا زموږ سره د health په باره کې هغه د دې لپاره دا philosophy ټاکلې وه چې yin and yang philosophy څه شی دی. The yin and the Chinese believe that an imbalance between these two forces would result in illness. د Chinese دا کومه philosophy چې وه دا د health په باره کې وه نو دوی ویل که چېرې د دې په کې امبیلنس راځي نو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره د دې په ریزلټ کې به ستا سره چې کوم دی illness کېږي. Where is a balance between the yin and yang represent good health او دا yin and yang که چېرې ته په بیلنس کې ساتي نو دا به زموږ سره څه good health دي. The ancient Chinese used including acupuncture variety of treatment believed to promote health and harmony including acupuncture to affect the balance of yin and yang. او د دې هغو مختلف قسمه ټریټمنټ به بیا د دې هغو مختلف قسمه ټریټمنټ به د هغې په باره کې کول چې دا چې کوم دا ین اینډ ینګ پله دي چې دا زموږ سره په یو دغه کې روانه وي زموږ سره مطلب چې دې کې بیلنس څنګه راولي به د هغې لپاره هغو هایډروتھراپي مساج اینډ ایکسرسایز ور یوز ایز ا پریونټیو هیلث میجر او دا هایډروتھراپي زموږ سره ګرم اوبو باندې یا لامبل یا په ګرم اوبو باندې خپل وجود ته کول یا په ګرم اوبو کې کېناستل دا زموږ سره هایډروتھراپي مساج کول یا ایکسرسایز کول دا پریونټیو میجرمنټ د هغو د هیلث لپاره په ین اینډ ینګ فلسفي کې. بل زموږ سره څه دی روم. In ancient Rome, during the early Christian era, deaconesses were selected by the church to provide the care for the sick. Ancient Rome چې کوم هغه کې زموږ سره Christian era کې زموږ سره deaconesses څه کړي select کړي هغه ښځې چې کوم دی دا کړې وي فیمیل او د هغو باندې به په چرچ چې کوم Christian church و د هغو به څه کول کیر پرووایډ کوو. deaconesses زموږ سره هغې ته وایي کوم وومن چې د چرچ چې کوم دی هغې د کیر دپاره څه کړي د خلکو خیال ساتي کوم چرچ کې چې کومې زموږ سره صحیح ومني هغو به د خلکو خیال ساتو. deaconesses had some education and were selected by the church bishops to visit and care for the sick in their home. دا زموږ سره چې کوم پادریانو هغو دا سلیکټ کړي وي او دوی به زموږ سره څه کول کیر به پرووایډ کوو او دوی به په هوم کیر کې هم د دې ډېر ښه رول دی. د deaconesses is considered to be the first visiting nurse who provide expert home nursing care او دا زموږ سره deaconesses چې کوم دي نو دا زموږ سره first visiting nurse وي او دوی به ډېر expert په هوم نرسینګ کیر کې دي زموږ سره ډېر expert شو. The Roman Empire 27 BC to 476 AD a military dictatorship adopted medical practice from the countries they conquered and the physician they ensured. رومن امپایر چې کوم دی ملیټري ډیټیکټرشپ راخو فوجي امریت هغه وو راغو او هغه چې کوم دی نو میډیکل پریکټیس کوم دی چې هغه اډاپټ او زموږ سره چې کوم دی سملکونه فتح کړل او سو هغه کې چې کوم بیا هغه health care worker کوم physician چې هغه د ځان ټول غلامان کړل. The first military hospital in Europe was established in Rome او زموږ سره first military hospital چې کوم دی دا په روم کې څه شو establish شو. چې کوم د فرست ملیټري هاسپټل ان یورپ په یورپ کې چې کوم اعظم سره په روم کې استابلیش شو. both male and female attendant assisted in the care process او دواړه میل او فیمیل دواړه کسان چې وو هغه به زموږ سره د مریضانو خیال ساتو. Galen was a famous Greek physician who worked in Rome and made important contribution to the practice of medicine and expanding his knowledge in anatomy, physiology, pathology and medical therapeutics. ګیلن چې کوم دی زموږ سره یو مشهور فزیشین او په روم کې د کار کړی ډېر امپورټنټ کنټریبیوشن په میډیسن کې او خپل نالج ډېر وسیع کړی په اناټمي کې فزیالوجي پیتالوجي اینډ میډیکل تھراپیوټکس په دې کې په دې میډیکل کې د طبي شوبه کې د ځان ډېر بیا څه کړی خپل نالج ډېر وسیع کړی او ډېر مخکې تللی. The Middle Ages 476 BC to 1450 AD followed the demise of Roman Empire. کله چې رومن امپایر په ختمېدو شو women used herb and new method of healing where men continued to use the forging and leeching
اوس زنه فیمیل چې کوم فیمیل به د چې کوم دی جړی بوټي نه به مطلب سونه سم میتھډ باندې به هغه میډیسن دا کول او دا هغه باندې به هیلینګ کو هیلینګ هغه به کیر پرووایډ کو شي هغه ورکول ویر مین کنټینیو ټو یوز فرجین اینڈ لیجینګ او مین چې کوم دی کنه هغه د دې کار لپاره دا وټاکل چې تاسو مطلب کم د صفایي کاری یا کم د هیوی ماسس کاری مطلب سنه سامان یا راوړل یا صفایي کولی دی باندې به تاسو کار کوئ دا یې لپاره مین دا کړل. The spirit also saw Roman Catholic Church become a central figure in the organization and management of healthcare. په دې کې داسې کار وشو چې دا رومن کیتولیک چرچ چې کوم کنه دا یو مرکزی شخصیت راغ شو او دا مطلب د هیلث او د هیلث کیر کې او ارګنایزیشن د دې مطلب دا یو مرکزی شخصیت راغ شو د دې لپاره. Most of the changes in healthcare were based on the Christian concept and the charity and most of the change in healthcare were based on Christian concept and charity and human life. دا صحت په دیکبال کې ډېرې تبدیلیانې چې کوم دی کنه دا د عیسایانو په دغه کې وي او په دې باندې مبني وي په دې باندې مطلب کرسچن په دې باندې ډېر کار کړو. views of emperors and women considered noble were become a nurse او کمی چې د شهنشاه کمی ښځې وي یا چې کمی عظیمه عورت چې به موږ کوم وایو کنه نوبل وومن چې کوم هغه به وي او چې موږ اوس موږ نرسانې راښو. Renaissance period. Renaissance in the Reformation period 1500 to 17 also known as the rebirth of Europe. The Renaissance period ته موږ وایو مطلب رینانسنس مین دوباره جنم لینا. رینانسنس ته دوباره جنم اخیستل د یورپ دا یو دوباره جنم دوباره یورپ چې کوم دی پس کې راغی ریفارمیشن وشو. followed the Middle Ages or the Middle Age دا چې Middle Age تیر شو دا دی پالو کو period دی پالو during the Renaissance period a growing interest in science and technology led to an advance in medical and public health او دا په دې Renaissance period کې چې کوم دی د خلکو انټرست چې واشو په ساينس او په ټیکنالوژي کې نو دا ښه اډوانس طرف ته په میډیسن او په پبلک هیلث کې لاړ. at the time the rich paid for their sick to be cared for at home while the poor were kept or in hospital او مالدار خلکو چې کوم دی پیسې ورکولې هغه ته به کور کېر ملاوېدو هغه د بیمارانو خلکو به کور خیال ساتلی شو خو کم غریب خلک چې هغه به هاسپټل ته تلل. by the time many poor people arrived at hospital they were already very ill so they often died in the hospital. دا کم غریب خلک چې دا خو ډېر ناجوړو کور کې لمبې به راتلل نه هاسپټل ته کله چې به هاسپټل ته راغلل نو دوی به په لاس سټیج کې ډېر به ناجوړه شي نو دوی به څه کېدل په هسپتال کې زموږ سره مړه کېدل. being hospitalized had negative connotation for the most people as hospital were considered a place where people went to die. It was also referred in the dark ages of nursing. بیا د دې هاسپټل یو نیگیټیو ایمیج راښو منفي مفهوم کنوټیشن لکه د دې مطلب د هاسپټل ته بیا ډېر څوک نه تلل یا د هغې چې کوم دی او د ډارک ایج اف نرسنګ ته وایي تاریخ ترین دور دی ته د نرسنګ ویلی کېدای شي ځکه چې د هاسپټل یو نیگیټیو سوچ نیگیټیو دغه راښو که نه چې دلته چې خلک لاړ شي نو بیا څه کېږي مړه کېږي. Following the Protestant Reformation, monasteries and convents are closed and the land were seized. په دا کوم پروټستانت ریفارمیشن شو په دې کې زموږ سره چې کوم دی د هغو چې کوم چرچ وو د هغو چې کوم خانقاه د هغو چې کوم ځایونه وو هغه زموږ سره شول بند شول and the land were seized او ځمکې زموږ سره شوې قبضه شوې. common women who were too old or ill to find other jobs started caring for the کوم ښځو ته چې به کوم دی جابونه نه میلاوېدل یا چې به کومې ډېرې بوډۍ وې هغو به څه کول هغو به بیا د کیر کو د خلکو او په هغه جاب بیا څه کو زموږ سره شروع کو. اوس پروټستانت ریفارمیشن زموږ سره چې کوم دا یو ریلیجیس ریفارم مومنټ و چې کوم زموږ سره په ټول یورپ کې څه شوی خور شوی او دا د کرسچیني نظام شوی د ډاکټراین ډیفرنس هغه چې کوم ډاکټراین د هغې د ډیفرنس د وجې نه زموږ سره دا د هغې نه څه شو جدا شوي دا زموږ سره په ټول یورپ کې خور شوی دا یو ریلیجیس ریفارمیشن مومنټ و دا په ټول یورپ کې زموږ سره څه شوی خور شوی although there were a few hospitals in Protestant Europe په یورپ کې زموږ سره ډېر کم هاسپټلز وو. There were no regular system of nursing or the nursing cells. زموږ سره regular system no nursing. Female practitioners cared for the neighbor and family, but their work was unpaid and unrecognized. او کوم زنانه چې کوم فیمیل چې هغو به کار کوو د خپلو ګاونډیانو یا د خپلو فیملي یا د هغو چې به کوم کار کوو نو هغه انفیډ و مطلب څه پیسې میسې نه وي او څه ریکګنایز کار یې نه و مطلب څه ښه نوم یې نه و او پېژندګلو هم چا نه خو بس کیر به هغو پرووایډ کوو. In Catholic areas, however, the tradition of nursing nuns continued uninterrupted. او زموږ سره چې کوم کیتولیک ایریاز کې څه نه څه کیتولیک ایرو چې هغه خپل ټریډیشن یا نرسنګ ننس چې کوم هغې ته یې څه ونه وي او هغه زموږ سره څه کنټینیوډ و.
The nuns nursing nun زموږ سره a Christian woman who spent her life for religious service. دا زموږ سره هغه Christian woman وي کوم چې په خپل ژوند چې کوم دی spend کړی و د چرچ لپاره د religion لپاره به هغو خپل زندګي څه کړې وه spend کړې وه او هغې سره به هغو کار کاوه. Modern nursing began in the 19th century in Germany and Britain. په برطانیه او په جرمني کې چې کوم دی د 19th century نه زموږ سره modern nursing شروع کېږي. The practice had spread worldwide او دا practice زموږ سره worldwide څه شو spread شو by about 1900 په 1900 century کې زموږ ټول worldwide خور شو. British social reformers advocate کوم برټش سوشل ریفارمرز چې کنه سوشل ریفارمر زموږ سره هغه ته کوم خلک چې امپروومنت غواړي په معاشره کې چې هغه زموږ سره څه کوي هغه زموږ سره د خلکو د هګړې لپاره کار کوي هغه ایډوکیسي وکړه چې زموږ سره د ریلیجیس ګروپ تیر شي چې هغه زموږ سره په هاسپټل کې زموږ سره کار کوي. In the first half of 19th century په 19th century کې هغه زموږ سره څه کړو مطلب یو ریلیجیس women زموږ سره وټاکلې شوې چې دا په هسپتال کې زموږ سره څه کوي کار کوي. Two influential women in the field of nursing during this time period were Elizabeth Fry and Florence Nightingale. او دوه چې کوم زموږ سره influential ډېر باثره خواتین ډېر په نرسنګ کې چې چا کار کړی دی په هغې کې زموږ سره څه راځي Elizabeth Fry راځي په ماډرن نرسنګ کې او زموږ سره په فلورنس نایټینګل راځي په دې کې زموږ سره دې دواړو ډېر کار کړی دی دا اوس موږ مخې ته یو یو وایو. In late nursing 19th century in the late 19th century nursing professionalized rapidly in United States. په United States کې چې کوم دی professionalized nursing په تیزۍ سره په خورېدو شو. Women who served as a nurse during the Civil War realized the importance of a formal nursing education and played a crucial role in establishing the first nursing school training school. کومو ښځو چې په کار کړی و که نه هغه کومو چې خدمت کړی و په سیول وار کې ایز ا نرس هغه ریلایز شول د فارمل ایجوکیشن په باره کې هغو امپورټنس وپېژندل چې لکه مطلب دا دی چې د نرسینګ هم زموږ سره ډېرې ښې پیدې دي او کوم کروشل ټایم کې چې کوم دی هغو څه کړی ډېر ښه دغه کړی و کردار ادا کړی و په کیرټ کې نو هغو ته پته ولګېده چې دغه نرسینګ ایجوکیشن خو زموږ سره ډېر ښه رول دی په دې کې نو هغو بیا فسټ نرس ټریننګ سکول خو hospital began setting up nursing school hospital ورسره شروع شول nursing school شروع شول they attracted women from both working class and middle class background او زموږ سره چې کوم دی د middle class نوم او د working class نوم زموږ سره چې کوم دی څه کړل women چې کوم دی هغه اټریکشن د هغو په دې نرسینګ فیلډ کې په دې کې زموږ سره څه شول د هغو اټریکشن یا هغو دغه سیوا شو زموږ سره. 19th and 20th century, the first permanent school of nursing founded in United States was the Nurse Training School at the Women's Hospital of Philadelphia, which was established in 1872. First permanent nursing school چې کوم زموږ سره په United States کې جوړ شو. Nurse Training School هغو چې کوم ټریننګ اغوستو at the Women's Hospital دا یو هاسپټل ولته په فیلډلفیا کې او زموږ سره جوړ شوی په 1872 کې چې کوم نرسینګ ټریننګ سکول و زموږ سره. During the second half of the 20th century, صدی के दूसरे निصف के दौरान صدی के 20वीं صدی के दूसरे निصف के दौरान زموږ سره څه وشو مختلف قسمه ګریجویټ پروګرام زموږ سره په تیزۍ سره په نرسینګ کې زموږ سره رالل یا ډیګري پروګرام زموږ سره دا زموږ سره په تیزۍ سره رالل په نرسینګ فیلډ کې. Graduate nursing program focusing on the clinical specialties laid the basis for the expansion of advanced practice in nursing او کوم ګریجویټ نرسینګ پروګرامز چې هغو بیا فوکس وکړو په کلینیکل سپیشلیټیز کې او په دې کې بیا هغو زموږ سره په پریکټس اف نرسینګ کې زموږ سره هغو ډېر ایډوانسمنټ راوستو او ډېر یې خور کړو. By the end of 1960 په 1960 په ختمېدو کې there were 1343 نرسینګ سکول زموږ سره 1343 نرسینګ سکولونه with 1,64,545 نرسینګ سټوډنټانو پای کې هغه زموږ سره انرول شوي اکارډینګ ټو د نیشنل سټوډنټ نرس اسوسییشن دا د هغې مطابق دا زموږ سره یو اسوسییشن دی د هغې مطابق زموږ سره دا دومره سټوډنټان څه شوي هغه زموږ سره انرول شوي زموږ سره. نرسینګ ان اسلام دا به زموږ روان ټاپک چې اسلام او د نرسینګ بیا زموږ سره څه یو بل سره د دې څه تعلق دی په هیلث کیر کې نرسینګ زموږ سره څه دغه کړی دی.